سلام كميت حضر خبرات تخاتلتنا أنا سعد حزنا لكم وأنا قدسن حبريتات اللو بفلما أرست زينام أباك وبرايا حيال وتعدراو مقصقاس كم زلو يقلت اللو كابينا بي معاز أينا يسراوي تابزرزر حزنا لكم لنا جنرال تادس وردت أفيزو بالزغني حبريتا بزعبو زقلت كاب مقربو حقا حبريتا الرخيبنا لنا كتسمعوا يخم አይተገይታቸው ወረዳ ስርዓት ብልጽግና ንምእላይ መሓዙ ተለውና ንዝብ መደረ መራሕቲ ሕወሓት ገብረ መልሲ ዝሃበ ጽሑፍ መዘራረቡ ኮይኑሎ ከነቕርቦ ኢና ኩነት ደው ክብል ተወሲኑ ብኻሊ ገጽ ድማ ሓድሽ ውዕለ ጿር ዝተፈራረሙሉ ሓበሬታ እውን ኣሎ ክትሰምዑ ኢኹም ካብ ብድሕሪ ውግእ ቅድሚ ውግእ ተዛተዩ ዝብል ንመራሕቲ ዝተለኣኸ ወሳኒ ነጥቢ ዝሓዘ መልእኽቲ ናብ ናይ ሎሚ ዕለታዊ ዜናና ተኻቲቱሎም ካብ ዓብዪ ገዳም ትግራይ ትራንስፎርመር ተሰሪቑሎ ኣቦታት ሃይማኖት ህፁፅ ምትሕብባር ሓቲቶም ሒዝናዮ ኣለና ንሎሚ ናይ ሎምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና ላይክ ብምግባር ጀምሩ ናይዚ መኸተና ዕላማ ሰለስተ ነገራት ምስኻ ኢና ንብል ሉዓላዊነትና ምርግጋጽ ውሕስና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ምርግጋጽ ናብቲ ፈላማይ ዜናና ክንሰግር በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ትጥቅ ትግል አንድም ጊዜ ውጤት አምጥቶ አሳይቶና ያውቃል። አንድም ጊዜ የውጭ ወራሪ ለመዋጋት ካልሆነ በስተቀር ሰላማዊ ትግል አሳይቶናል። ደግሞ ደጋግሞ ቅድሞ ውግእ ተዛተዩ ክብል ሓደ ሚድያ መፀዋዕታ አቅሪቡ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝርከብ ፖለቲካው ጸጥታውን ወጥሪ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ እናበጽሐ ይርከብ ክብል ብምግላጽ ኩናት ከይተጀመረ ብዘተፍታሕ ክረክብ ጻውዒት ተቕሪቡሎም ነዚ ዘቕረበት ቤስ ሚድያ ብዝሓለፉ 3 ዓመታት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቐጸለ ወጥሪ ኣብ ዘዋን ብሓያል ናይ ቃላት ወርወራ ምድላው ኩናት ውግእ ሚድያን ዲፕሎማስያዊ መጠንቀቕታታትን እናተጓሃረ ምዃኖም መላኺቱሎም ከም ገለጻት ሚድያ እዚ ናብ ሓድሽ ውግእ ከየምርሕ ንምክልኻል ኩሎም ተጻባእቲ ሓይልታት ብህፁፅ ናብ ጠረጴዛ ዘተኽምልሱ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ብዛዕባ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጠፊኡ ዝብል ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ተረጋጊጹ ብዛዕባ ነበር ሓላፊ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ መንበር ገዝኡ ጠፊኡ ዝብል ሓበሬታ ብገለ ማሕበራዊ ሚድያታት እናተዘርግሐ ዝወዓለ ኮይኑ ካብቲ ነቲ ጀነራል ዝቐረቡ ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ግን እዚ ወረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ተረዲእና ኣለና ከምቲ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መንበር ገዝኡ ኣብ መቐለ ይርከብ ብዛዕባ ሃልዋቱ ዝተዘርግሐ ጠፊኡ ዝብል ወረ ድማ መሰረት ከም ዘይብሉ ተገሊጹሎ እቶም ምንጭታት ከም ዝገለጹልና ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ዝተኸልከለ ወይ እውን ዝውሰድ መድሓኒት ግልጋሎት ከም ዘየለም ተረጋጊጹ እዩ ኣብዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነበሩ ወረታት ካብ ገዛ ጠፊኡ ዝጥቀሙ ዝነበረ መድሓኒታት እውን ተኸልኪሉ ዝብል ምንባሩ ይፍለጥ ይኹን እምበር ብዛዕባ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ንኸይራኸብ ምኽልካሉ ዝብል ሓበሬታ ሓቅነት ዘለዎ ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ ካብቶም ነቲ ጀነራል ዝቐርቡ ሰባት ዝተረኸበ መረዳእታ መሰረት ሓቂ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ካብ ዝነበሮ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ርእሰ ምምሕዳርነት ብሓይሊ ዝወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መንበሪ ገዝኡ መቐለ ክቕመጥ ተገይሩ እዩ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርጋሕ ዘሎ ጠፊኡ ዝብል ወረ ድማ ክሳብ ሕዝብ ዝኾነ ዕላ ወይ እውን ምንጭ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ከም ዘየለ ክግለጽ ፀንሐ ሓበሬታ ሓቅነት ከም ዘይብሉን እቲ ጀነራል ኣብ ገዝኡ ከም ዝርከብን ተፈሊጡሎም ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቐለ ሰልጢኖም ዝወፁ ምልሻታት ንጽለመለና ኢሎም ክንኸውን የብና ሕዝብ ምሳሌ ሕና ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ግን ኣብ ዞባ መቐለ ናይ ዞባ መቐለ ናይ ጸጥታ መኽበርቲ ተባሂልና ኣብ ፈረግ ዳዕሮ 10 መዓልቲ ሰልጢና 10 መዓልቲ ሰልጠናሉ ሰዓት ግን ማሕበር ገፈፍቲ ኢሎም እዮም ፌስቡክ ትጭራሽ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ስለዚ احنا ማሕበር ገፈፍቲ ዘይኾንሲ ክንኸውን ክንገብር ዘለና ውር ማሕበር ሓሰውቲ ለሓሰውቲ ክንቀጽዕን ክንኣስርን ወይ ከዓ ለዝሓሳው ባንዳ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኣቦቱ ክንእቱ ወይና احنا ተኣሽሙ ወይና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዘይኸውን ሓበሬታ ካብ መን ይዝወጽ ዘሎ መን ይዘውጽ ዘሎ ልፍለጥ እንድሕር ኮይኑ እስከ ኣኸዚ እርምጃ ክውሰደሉና ተገበ ልምታይ እርምጃ ዘይውሰደሉ እዩ ታይስ ከዓ ንኸውን ዘለና ኣብ ርእሲ ፀላ ክነፍሪ ብርግጥ ፀላቲ ቀኒስና ኣለና ኢና ንብል ዘለና ብደገ ዘለው ፀላቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ፀላቲ ግን ክንቆንሶም ይከኣልና እንታይና ኮይና እስካዕ ዘይንቆንሶም ዘይቆንሰሉ ምክንያት እንታይ እዩ ታይ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እዞም ባንዳታት ንብሎም ዘለና ፍሉጣት እዮም ምስሩ ካብ ባዕድናስ ፍሉጣት እዮም ታዋጅ እንድሕር ትወፅእ ኮይና ኣነሲ ባንዳ ሓሊፈ ክህብ እንድሕር ኮይነስ ትኽክለኛ ንዓይ ክከራኸለ ዝኽእል መንግስቲ ክህልዎ ኣሎ
ባንዳው ስለዛውኩ ትክክለኛ ዝኾነ ፍትሕውን ከታብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፋ በአቶም ዝግበር ይዝብል ክስታት ክቐርበሎም ምጽንሑ ይፍለጥ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሕወሓት ከቢድ ወቀሳ ኣቕሪቦም ኣብ እንግዳዕ ህዝቢ ሸኽሚ ኮይኖም ክብል ንህዝቢ ትግራይ ካብ እንግዳዕኹም ደርቢ ወዝብል መልእኽቲ ሕሊፉሎም ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ዝተሸመ ሕዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣመሃሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓት ብርቱዕ ወቀሳ ዘለዎ ጽሑፍ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣውፅኡሎም ኣይተ ጌታቸው መሪሕነት ሕወሓት ትግራይ ናይ ሓድሽ ኩናት ክወስዳ ይፍትን ኣሎ ክብል ከሲሱ በተወሳኺ መሪሕነት ሕወሓት ምስ ወፃኢ ሓይልታት ርክብ ብምፍጣር ኣብ ቀጻሊ ግጭት ንምእታው ይንቀሳቐስ ኣሎ ኢሉ ይኸስስ ኣብቲ ነዊሕ ጽሑፍ ኣይተ ጌታቸው ንመራሕቲ ሕወሓት ብስልጣን ጥራሕ ዝሓስቡን ካብ ሕሉፍ ስሕተታቶም ዘይተምሃሩን ኢሉ ብምውቃስ ተመሳሳሊ ስሕተት እንተደጊሞም እቲ ጉድኣት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝወድቐ ጠንቂቖም በተወሳኺ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝነበሩ ውሽጣዊ ዘተታት ኣተሓሳስባታትን ከም ኣብነት ብምቕራብ ሓደ ውሳነታት ብዘይብቑዕ ምድላውን ርትዓዊ ገምጋምን ከም ዝተወሰዱ ይገልጽ ኣይተ ጌታቸው ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ሱዳንን ካልኦት ዞባዊ ምስ ሕወሓት ርክብ ዘለዎም ዝበሎም ብምጥቃስ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ዞባዊ ጽምዶታት ብምእታው ትግራይ ኣብ ሓድሽ ሓደጋ ተኣቱላ ኢሉ ስግኣቱ ገሊጹሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንህዝቢ ትግራይ ብዝብል ጽሓፎ መልእኽቲ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝውሰድ ዘሎ ኣካይዳ ክደጽገሎ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ እንግዳዕኻ ደርብዮም ካብኦም ዝኸብድ ሸኽሚ የለን ክብል መልእኽቱ ኣሕሊፎም محور مرارة حوحات كل هزبي يلا على اللوم كم هزب دماء يوفر الليلهم زين بله وانا شكرنا انه تايود والنجارات كدم دمار دقبان كن عتقن دقباننا بحار كن قال سلن دقباننا نجارات نطوتات كن نحاس حدا اذا نبذ نواج روحات روهم منهم زبد نبهراو برست يدمصنا له حرستايو منسايو دكانشتين نجادايو سدراسو هاربنياو زي أخلا هم ها هو كده ذاك خلنا هو برستي دمتصنا له تجارو أنت فوتنا أنت صلأنا أين الدناجر مسرح صلاة خوينهم بصرح له تجار المسلم حز حواتنا نوعلنا كويهم تاريخ صرح كويهم جنرالات كويهم قالت لهم وقت مال تاريخ صرحه لما عندك تاريخ وصو سلازي برستي متصنا له دز برزت سد ممكات جنباري دجاني خويننا كنك آلس دلوات لنا دنهنا كله يدم دمازي أكسع تحتي توردي بخودته أيرد على محبر سبنا نجداينا كتمان وارنا قطرنا وارنا نادلنا حنت زيا تمام مرحبا أبي جاب مقابر حزب تجري من بار دحر مرت أوفر جمير ونيم يلهم خليتي أبي تبيات بحال عدك جز أنت خوينا كنبرن خوينا تجارون دبحالو سب تاريخ سب تمكرو إن كيت أفو أنا كنبر أي خلي عم مقابر تجري كنبر دخل وريح السلتي إذا قدم مرجع عمرهم مرجع قدم مكيارو سات النور أجندا يقبرنا النار أي نجار دا ميديا وصي جزعيب سات تمرجع سعدو دي حز تمرجع رودوا حز رأي ولا وصي جوجام خيرو تاي تسوى خوه إذا حشني حز كاتم زراتاتو أو خلت فلتم إمام حرالة هذا يوحنس دغور خالا ولهم ناقو جام فانو بزي تشرشر خوه ولا حسود دغور أجندا وبا سانجور بلني مخري سمعين هو يبلوتي ما عاد راح يصرح الحزب دحرتها مرزات هاي سلد خونه قد داخمنا كبتننا عمناك منا مننا دحرق ورنا سلازي زبد دي بهراو برست بلنا هم مزمرا سننا نخسنا دعمنا دناسنا مرحت نكون خالقط كنك قالس يقبئنا امراج ابلنا يتغارون تبل نطبي كندمدم يقبئنا حاده ان احنا وين تغارون كننبر ام مقاور جنوسايد او حيلي بلصقنانا تغارون هلونانا كنرغاغص كنهلي تجري مقبرتنا عدنا كنجبران خيل أم مقابر زناي حيلي زينا نمود دات علامة دماغ على سجل تجري إدخونات كسب زل مقصالي بالإتمار إحنا تحو حاتم نتوم كاب تجري وطي مانصار أب تجري زل مر إحنا زك على سوق كمل سوق صلاعي نايسيف أمره كونني جبايلو لهم أنا عنتو حرب صاي ما جرش أسيك على سلنا دحرت قال سيزي تجارون تاينا هذا لا عنو بقى وسيف تخيل سي ما رحتنا لهالله يبدون قال يوم تايول يوم قعد هنا تنزل هالنا كي تقبرنا كي موتنا قعد يتفتره خير دون سازم كم حساب عد سليد وعلو لحسونا ورم يوم أبدا حسوا أبدا تنكروا أبدا خمنا له جورم منه فصم منه صحون جورو وسلد خنون كحلنا ولو إما رحتنا وخالي نايس لا إيد سيف التحساس وأي فترنا هنا حوسوس بلنا له بزمرنا دار عيل
دقنا كويهم جنرالتنا كويهم أحواتنا كويهم أوه خالي مسكرنا مسك خال عادي أحواتنا مخانم تقالس مخانم كخال عادي مسكرنا مسته هنا اندعي أوه كويو جن خا وصلوا أبي مسارح جورهم دخودهم حضرهم 4 نتي كلهم اليوم هم حسوهم تدانا جروم مسلوهم حماق كيف طروا دخورن هو دكم الله سنصعر كلنا ناخلنا صعريهم ناي كله صعريهم ناي بتسوي بتلي ناي بتسوي تاخذ تقبر لها تاي لها تاخذ كسخه تاي كراو من يخسخه ود من يخسخه تملس اي من قد خاي حتى هيكون يجي كنبل هنا ملص لوكو اجندا قبرنا كسرح لنا يكوينا يلهم يدهم حاولت مسمر ما شار مسمر ولا بمخن ولا ولا بدقعات ولا قصرنا نمصلهم تتملسه يعني سلستم تيجي لك تملسنه هم زادو تملسنه تي ليت صرحوا لي هنا ناي صلات حساسوا دصيف محبرسب ግን ረመጽ አይገበርና ይንተና ስለዚህ ናይ صلات حساسوا دصيف አካይዳ አይፈጠርና ይንተና ዝደማ ትክክል አይሆነ ይኹልና ክንቃለሰሉ ክንድምድሞ ይግበና ድብል ነጥቢ እዘን ነገራት ዞኑን ተዓጥና እንተርሕዝና ንሻገር ኢና ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ነታ ትግራይ ወጪ ይቃለሰሉ ዝብል ሓይሊ ብማንዳነት እንትፍርጆ እቶም ካብ ትግራይ ወጪ ማብ ቃልሲ ከም ዘሎ ዝኣምኑ ተጋሩ ድማ ንትግራይ ኣብ ፀበባ ቆሪኑ ሒዝዋ ዘሎ መሪሕነት ዘሎ ሓይሊ እዩ ከም ዝብሉን ዕላማ ቃልሶም ንዕኡ ንምቅንጣጥ ምዃንን ምዝራቦም ይፍለጥ እዩ أبا كباب رايا حيال وتعدروا من قصاصي كايلو لتباهيلو كمتي ززاور زلو حبريتاب بحدث السلطنة تستمروا تشكركرتي نابت زوبا يأتو كم زلو يقلت صلهم نزبت صحيح حبريتا كم زولا برايا لما تاكسب رايا چرچر بعصت حد تشكركرت زمتو حدث السلطنتي نبار معسرا بربعتلين 43 تحاوشهم يبل بتمساسالي كاب وجرات كساب رايا عزو بربعت تشكركرت زمتو حدث السلطنتي نبار 43 تحاوشهم كم زلو يقلت صلهم بتوزع غياب كابتات اوفلان اصغن على جنون حدش حيلي وريدو كم زلو يقلت الله يخون برز حبريتا كساب حزي بعلاويان ميدياتات ويم بسبب سلطان بعلاو منقد يترغاغطن መንግስት ትግራይ ብዝወስዶ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ TDF ሓያል ምጥንኻራት ይገብር ከም ዘሎ ድማ ምንጭታት ይሕብሩ ኣብ ገዳም ገብርኤል ዝነበረ ትራንስፎርመር ተሰሪቁ ኣብ ገዳም ገብርኤል ንግልጋሎት መብራህት ዝውዕል ዝነበረ ትራንስፎርመር ተሰሪቁ ሓዲሩ ተባሂሉ ኣሎ ትራንስፎርመር በመትሕባር ነበረ ተኸባብን ገበርት ሰናይን ተገዚኡ ካብ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ነቲ ገዳም ኣገልግሎት መብራህት ዝሃበ እናሃበ ፀድሕ መንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ ድሕሪ ዝፍፃመት ስርቂ ብትር ዝኾኑ ኣቦታት ሃይማኖት ኣገልገልቲ ገዳም ድማ ነቲ ገዳም ዳግማይ ኣገልግሎት መብራህት ንምምላስ ገበርት ሰናይን ሕብረተሰብን ሓገዞም ክገብሩ ፃውዒት ኣቕሪቦም عنوت أوصي حمل حديرة يا أخذ دم كلهم نزع عنوت ذي يا هم تسري ولا هم أقول ما هم تزرق هنيا نزع عنوت ذي دم نحنا نقدس جبريل مبرحتي تفيك نبرة يخلي فنتكينا ببعضنا خنحق زينا تولو يا ونزق دام زي يا هم تفلت وبأكل تفلت وون تفلت ولهم بمبرحتي أي توي قد قارس لنا هنا هنسا خوحب خوحس لسه سالماتي خزيز سالماتي بقولت في يا ونزو نبرة زين متكاجن كتتحاورنا تخولو قدام زي كن حق زينا ببعضنا إلكم كتل أخلنا تخولو قبرت السنة يدمو يا ونايقد أب جنوسايد تجرا إيد اللوم كابز بحالو أتليتات حدا هايلي قبر سلاسي هنزرتيرو بمنجستي زحطة تظل قبري ኢትዮጵያ በናኸ ተተረፍ ዘተባብዕ ይሉም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሄደው ውጪ ድረስ ሄደው ማጥናት መቻል አለባቸው። እኔ የዚህ ፕሮፐርቲ ታክስ ጉዳይ አሁን ከተነሳ በጣም ብዙ ለሀገሪቷም የማይጠቅም ነገር ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እኔ በስቶብኛል ፕሮፐርቲ ታክስ ከፍል የነበረው 20 ምናምን ሺህ 30 ምናምን ሺህ አሁን በሚሊዮን ደረጃ ስትጠየቅ በ2 በ3 ሚሊዮን ስትጠየቅ ወደምንት ምንድነው የሚያመጣው? አሁን እኔ ልሽጥም ብል ህንጻውን የሚገዛኝ የለም። ያም እንደኔው ችግር ውስጥ ሊገባል። ልሽጥ ደግሞ ስትል ምንድነው ስማዛወሪያም ሌላ ሆኗል አሉ ታሪኩ። እና አሁን ብዙ አልሚዎች በአሁኑ ሰዓት ስታክ አድርገዋል ይመስለኛል፣ እየሸጡ አይደለም። ይሄ ነገር እንደው አንድ ሰው ስራ ከመስራቱ በፊት ፖሊሲ is the most important part ነው። አንተ ጠዋት ማታ የምትቀይረው ነገር መሆን የለበትም። ፖሊሲ ስትቀይር በዛ እንትን ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ዳሜጅ የሚያደርጉ ኦፍ ኮርስ አድቫንቴጅ የሚጠቀሙ አሉ፣ የስ ይኖራሉ፣ ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። በአብዛኛው ግን ፖሊሲ
አንተ ኳልኩሌት አድርገህ ነው የምትመጣ። ለሚቀጥሉት 10 ዓመት 20 ዓመት ብለህ ትመጣና የሆነ ዓመት ላይ የሆነ ሳምባዲ መጥቶ ፖሊስ እንዲቀርጫለሁ ብሎ ሲልክ ሁሉ ነገር ይጠፋል። እና በነገራችን ይሄ ችግር የሚያመጣው እኔና እናንተ እኛ ማምን መሄጃለን እኛ ነዋሪዎች ነን፣ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪዎች ነን። ግን ከውጭ የሚመጣ አይደለም ከውጭ ሊማ ኃይለ ገብረስላሴ አዋን ኩናት ትግራይ መንግስት ኢትዮጵያ መስመዘናታቱ ናብ ትግራይ ዘፍረሉዋን ኣብ ጎን ተወራር ኃይል ኮይኑ ድጋፉ ዘርአየ ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ኩናት ደው ንኽብል ኣብ ውሳነ ተበፂሕሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አንጻር ኢራን ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ከም ዘሎ ቤት ምክሪ ክፍሊ ሕጊ ሃገር ወሲኑሎም። እቲ ብትራምፕ ዝምራሕ ሰልፊ ሪፐብሊካን ብበዝሒ ዝርከቦ ባይቶ ትራምፕ ነቲ ኩናት ደው የብል ዝብል ውሳነ ብዓብላላይነት ከም ዘጥድቆ ተሓቢሮም። ውሳነ እቲ ባይቶ ነቲ ፕሬዚደንት ካብ ምጥቃም ሓሊፉ ዘየገድዶ እኳ እንተኾነ ካብቶም ነቲ ረቂቕ ድምፂ ዝሃቦ 4 ድማ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካን ምዃኖም እቲ ኩናት ብኣባላት ፓርቲ ትራምፕ እውን ደገፍ ከም ዘይብሉ ዘመላኽት ምዃኑ ተገሊጹሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኩናት ደው ከብሎ ዝእዘዝ እማመ ናብ ባይቶ ዘቐረበት ፓርሜላ ጆፓያል ካብ ውድብ ዲሞክራት ክትከውን ከላ ፀውዒት በዝሒ ድምፂ 214 ተቃውሞ 208 ተቐባልነት ምርካቦ ተሓቢሩሎም። እቲ ረቂቕ በዝሒ ድምፂ ዝጸደቐሉ ምኽንያት ድማ 4 ሪፐብሊካን ነቲ ረቂቕ ብምድጋፍ ድምፂ ምሃቦም ስዒቡ እዩ። ሴኔት ኣሜሪካ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ረቂቕ ድምፂ ክህብ ትፅቢት ከም ዝግበር ተሓቢሮም። ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓዝናዮ ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣመስግና። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።